السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے غیر مجاز طور پر چلائے جانے والے حقہ پارلر پر دھاوا کرتے ہوئے 40 افراد کو حراست میں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق فلک نما پولیس اور ٹاسک فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے نہدی حقہ پارلر چندرن گٹا پر دھاوا کیا۔ اس دوران وہاں موجود حقہ پینے والوں کو گرفتار کر لیا گیا اور مقام سے 40 پاٹس، پائپس اور فلیورز کو ضبط کر لیا گیا اور گرفتار شدہ افراد کو مزید کارروائی کے لیے چندرن گٹا پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری۔ سید نظام الدین نے حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے CAA قانون، NRC اور NPR کی مخالفت کی اور اسے ملک کے آئین دستور پر حملہ قرار دیا۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے ان کے مضر اثرات سے تحفظ سے متعلق کہا کہ سپریم کورٹ میں شہریت ترمیمی قانون CAA، NRC اور NPR نیشنل پاپولیشن رجسٹر متنازعہ قانون بل و رجسٹریشن ہندوستانی عوام اور بالخصوص مسلمانوں اور دیگر کے مفادات کے مغائر ہیں، جس کے باعث عوام کی شہریت متاثر ہونے کے قوی امکانات اور یہ مضمون درپردہ سازش ہے۔ اس کے خلاف مفاد عامہ کی درخواستیں سپریم کورٹ عدالت عالیہ میں داخل کی جا رہی ہیں۔ عوام و مختلف رضاکارانہ تنظیمیں بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہیلپ لائن نمبر 9100109111 اور رہنمائی، رہبری، مدد و دیگر تمام امور کی انجام دہی کے لیے مختلف سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ عوام بلا کسی تفریق، مذہب و ملت اس سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے مسترد کرنے کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے 4 خصوصی کاؤنٹرز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے تاکہ سپریم کورٹ میں 4 جنوری سے قبل عوامی مفاد عامہ کی تقریباً 5000 درخواستیں داخل کی جا سکیں۔ میڈیا کانفرنس میں اشفاق احمد ایڈوکیٹ، محمد سمیر ولی الدین اور محمد عمران خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ سید نظام الدین نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ کانسٹیٹیوشن ہی ہمارا راستہ ہے۔ جب کانسٹیٹیوشن پہ ہی حملہ ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں ہمارے ہندوستان میں سپریم کورٹ ہے جو سب سے سپریم ہے۔ اس کورٹ کے اندر ہم پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن فائل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب تک میں سمجھتا ہوں کہ اب تک اس بل کے اگینسٹ، اس ایکٹ کے اگینسٹ ایک 98 پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن اب تک ہوئی ہے، سبمٹ ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں کم سے کم 1 لاکھ ہو۔ تو اسی کی تیاری میں ہم لوگ حیدرآباد کے اندر 5000 سے زیادہ انڈیویجولی ایفیڈیوٹس بنا کر پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن انڈیویجول بیسس پہ سپریم کورٹ میں فائل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ایک کامن مین ہے، انہوں افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک یہاں سے دلی تک ٹریول کرنا، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو ہائر کرنا، وہاں کے مسلینیس کو جو ہے ایکسپنسز بیئر کرنا، یہ تمام چیزیں ایک کامن آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میں سید نظام الدین اور محمد ولی اللہ سمیر اور ہماری ایڈوکیٹ اشفاق احمد صاحب اور عمران خان، یہ تمام لوگ، ہم لوگ ایکسپنسز کو ہم لوگ بیئر کریں گے۔ آپ لوگ کے لیے ہم ایک ہیلپ لائن نمبر دیے ہیں۔ وہ ہیلپ لائن نمبر یہ ہے 9100109111۔ آئی ریپیٹ 9100109111۔ یہ ایک ہیلپ لائن نمبر ہے۔ اس کے ذریعے آپ 8 دن کے اندر اندر ہمارے 4 لوکیشنز ہم لوگ یہاں پہ دیے ہیں۔ وہ لوکیشن یہ ہے کہ اولڈ بوئن پلی میں ایک لوکیشن۔ ملک کے مختلف مقامات پر شہریت ترمیمی قانون NRC کے علاوہ NPA کی مخالفت میں شدید برہمی اور ناراضگی پائی جاتی ہے۔ اسی طرز پر پرانے شہر میں بھی محمد موسیٰ کی زیر قیادت پرامن خاموش احتجاج منظم کیا گیا، جس میں سینئر کانگریسی قائد سید یوسف ہاشمی، SK افضل الدین، مدھوسودن گپتا، محمد اعجاز الزماں کے علاوہ دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران احتجاجی اپنے ہاتھوں میں مختلف نعروں پر محیط پلے کارڈ تھامے احتجاج کیا اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان تمام کو واپس لے لیں۔
बहुत दिन से इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि आखिर हमारे कांग्रेस के जो भाई हैं उनको इतनी गहरी नींद क्यों आई है। कितने आने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने की आज़ादी अंग्रेज़ों को हटाने की मुहिम का आगाज़ किया तो वो हमारे उलमाए इकराम। यह है तहरीक इतनी आगे बढ़ी कि 1947 में हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। में पर हमारे उलमाए इकराम को फांसी पर लटकाया गया। उन्होंने बड़ी बेजिगरी के साथ क्या और उस तहरीक को जारी रखा। तहरीक लेकर हमारे बिरादरान वतन आए हैं। मुसलमानों के लिए मुश्किल है, सारी दुनिया में बहुत सारे उनके ममालिक हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। बड़ी ही खुशी की बात है। उनको इस बात का एतराफ़ हुआ, बात का ख्याल तो आया कि मुसलमान लावारिस नहीं हैं, बेवतन नहीं। तो ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो 30 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद हैं, वो करम से आपकी मेहरबानी से आबाद नहीं हैं, बल्कि वो अपनी मर्जी से, अपनी तहरीक से इस मुल्क को आज़ाद करवा कर इस मुल्क में रहते हैं। ये समझ रहे हैं कि आप ये कहेंगे कि हम जाओ तो हम चले जाएंगे, हम जाने और चीज़ ही सही, लेकिन आप सबका खात्मा करके जाएंगे जो फिरका परस्त है। जानते हैं कि महात्मा गांधी की क़यादत में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क़यादत में और देवबंद के बड़े बड़े उलमा की क़यादत में तहरीक आज़ादी चलाई गई, करवाया गया। हमसे कह रहे हैं कि आप मत रहिए, आप जाइए, आपके लिए सारी दुनिया पड़ी हुई है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। हम सब वाकिफ़ हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया में हमारा क्या मुकाम। आपके बोलने के या आपके मोहताज नहीं। इस देश को हमने अपना खून पसीना देकर आज़ादी हासिल की है और इस देश को सेकुलरिज्म के लिए बाकी रखने के लिए, सेकुलर मुल्क की हैसियत से बाकी रखने के लिए हम आखिरी सांस तक आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत छोटी सी मीटिंग नजर आ रही है। आज है पुराने शहर में कांग्रेस पार्टी की मुहिम का, जो गद्दाराने वतन है उनके खिलाफ बात करने का ये आगाज हुआ है। मैं मुजाहिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ठाकुर हृदयनाथ सिंह और रजा हुसैन आज़ाद, हम लोग तेलंगाना प्रजा समिति में थे। तेलंगाना प्रजा समिति बांग्लादेश की जंग की वजह से डिसॉल्व हुई, तो हम लोगों ने इस बात का फैसला किया कि हमको फिर से एक सेकुलर जमात में शामिल होना है। तो हमने सोचा कि वो जमात कौन सी हो सकती है और हमने फैसला किया कि हम कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। बगुलकुंटा इलाके में शहरियत तरमीमी कानून NRC के खिलाफ नौजवानों ने खामोश पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी अपने हाथों में बैनर थामे और प्ले कार्ड हाथों में लिए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन्हें मुल्क में नाफिज न करे। और इन हालात में हैदराबादी नौजवानों की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जगह जगह पर फ्लैश प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ताकि हुकूमत पर इस बात का दबाव डाला जा सके कि NPR का जो मामला है उसे फौरी तौर पर रोक दिया जाए। जरूर। अभी क्या है ये NPR क्या है? हिडन एजेंडा है, क्योंकि इसमें ऐड कर दिए सारे चीजें। दरवाजा है NRC की शुरुआत की। और NRC दरअसल किसी एक मजहब के मानने वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के बीच में तफरीक़ा पैदा करते हुए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार करने की कोशिश है। इस कोशिश को हिंदुस्तान नाकाम होने नहीं देगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई। भाई आपको कुछ बताना है, कुछ बोलना है इस ताल्लुक से, लॉ के ताल्लुक से? यू वांट टू से समथिंग? ये प्रोटेस्ट खाली NRC, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, your name and your qualification and all. You are a student. Give your introduction, please. My name is Navneet. I'm not a student. I'm a resident of Hyderabad. Okay.
this protest is not just against NRC and CAA. Yeah. It's against all the lies BJP has been spreading throughout its rule since the past 4-5 years. Yeah. तो जितना भी चाहिए आप NRC के बारे में लाइस फैला सकते हैं, जी. लेकिन हमको मालूम No, है now they have brought in NPR. Do you have to say anything about NPR? NPR is basically just a way to initiate NRC. Do not Yes. fall for the lies. Yeah. If you are confused, please search. If you are confused, please ask people who know about it. Yeah. Do not get misled by misinformation. Yeah. Thank you Navneet. Thank you very much. भाई आपको कुछ बताना है, कुछ बोलना है इस ताल्लुक से? मेरा नाम मोहम्मद अफान खादरी है जी. मैं मेहर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ. जी. मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हर आदमी जो है ना NPR के खिलाफ बाहर निकलिए, NRC CAA के लिए बाहर निकलिए. जी. अगर अब नहीं निकलेंगे तो बाद में बहुत परेशानी होने वाली है. जी. एक लोगों को एक बावर किया आएगा कि पुलिस परमिशन नहीं दे रही. पुलिस परमिशन नहीं दे रही, हमारे को परमिशन नहीं दी. साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए जो है ना कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है. सही है. देखिए यहाँ पुलिस वाले भी है. जी. अगर गांधी जी जो है, अगर यही शहीद अशफाकुल्लाह खान भगत सिंह अगर परमिशन अगर अंग्रेज़ों से पूछते तो आज आज़ादी नहीं मिलती थी. बिल्कुल सही है. अब जो है ना घर से निकलने का मौका है. जी. जी. और मेरा गुजारिश है कि हर NGOs, रिलीजियस लीडर्स, Yeah. इंटेलेक्चुअल सब जो है ना आप अपनी पर्सनालिटी बाजू रखिए. जी. ये कम्युनिटी का मसला है. हर Yes. आदमी बाहर आइए. जी. दरगाह के सज्जादा नशीनों से, दरगाह के जो है ना मुतवल्लियों से, इमामों से, जी. पंडित से, जो भी रिलीजियस लीडर है जी. उनसे गुजारिश Everybody, है. we want everybody to participate. Yes. All communities, all community. caste. तो हम ये all गुजारिश कर रहे हैं religion. कि जुम्मे के खुतबे में जो है ना इसके बारे में बताइए. जी. और जो भी रिलीजियस आपके पास हफ्तावारी इज्तिमा होते हैं जी. इसके अंदर जो है ना पब्लिक को इसका अवेयरनेस क्रिएट करें. इंशाल्लाह. थैंक यू. खास करके जो है ना स्कूल लीडर्स, कॉलेज के स्कूल के लीडर जो है ना इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि यूथ आगे बढ़ेगा तो बहुत कुछ कर सकता है. Thank you. Thank you. So we have here ladies also, but everybody is making a silent protest. We are not disturbing any traffic or anything. So it's a silent protest. It's a flash protest. We request everybody to join here and come please. And even police is here. We are not disturbing anyone, and they know we are not disturbing, so they are also not touching us. They are calm and quiet. They are not disturbing us. Thank you. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट. A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है. आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं. ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.